around them, and they were terrified and frightened. उस देश में कितने गड़ेरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड की पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। Just two verses. বাইবেল বলছে কিছু রাখালরা ছিল, তারা অন্ধকারে বসেছিল। কোথায় বসেছিল? অন্ধকারে বসেছিল। কিছু রাখালরা অন্ধকারে বসে নিজের কাজগুলো করছিল। এরকম অনেক মেষরা ছিল, ওরা মেষকে দেখাশোনা করছিল, কিন্তু কোথায় বসে? অন্ধকারে বসে। আজকে আমরাও নিজের পরিবারকে দেখা